ভারতের পক্ষ থেকে আবারও সৌজন্য প্রকাশ করে চিঠি পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসকে। আর তারপরে ইউনূস তার উত্তর দিলেন। গত 4 জুন ভারতের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা চিঠি যায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসের কাছে। নরেন্দ্র মোদীর তরফে লেখা চিঠি ও তার উত্তরে লেখা মোহাম্মদ ইউনূসের লেখা চিঠি সদ্য এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে মোহাম্মদ ইউনূস। আসসালামু আলাইকুম দোস্তো, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा करें अपनारा सुबाई वालो आछन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि देखें कि चिट्ठी लिखी है पिछले 2 महीनों में 3 लेटर लिख दिए हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश को, नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब बांग्लादेश के साथ जो रिश्ता है वो अच्छा करना चाहता है, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ये हमेशा इनका जो हिपोक्रेसी है, इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आया है। और इस बार भी देखें, एक तरफ मोदी शेख हसीना को वापस नहीं कर रहे, फिर बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना की जो जुबान है वो बंद करवाओ, मुंह बंद करवाओ। वो बकवास कर रही है इंडिया में बैठकर बांग्लादेश के बारे में, फिर बांग्लादेश के कुछ लोगों को हवा दे रही है जिससे उनको उकसाया जाता है, फिर वो सड़कों पर निकल आते हैं। यानी जो पीस है बांग्लादेश का वो तोड़ने में शेख हसीना और नरेंद्र मोदी का मेन किरदार है। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने तो ये तो कह दिया, ठीक है भाई, आप अगर हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। लेकिन प्रोफेसर ने एक जो बात बड़ी कमाल, बड़े दिल से कर दी बरतानिया में जाके, यूके में जाके। वो कहा कि देखें, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हमें चिट्ठी लिखता है, हमें लेटर लिखता है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम नहीं करना चाहता। ट्रांजिट, आप देखेंगे ट्रांजिट जो फैसिलिटी है वो उसने कैंसिल कर दी है, जो प्रोडक्ट्स है उसको बैन कर दिया। 7 सिस्टर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो नहीं बांग्लादेश की जा रही, लैंड बॉर्डर बंद कर दिया गया है। और फिर शेख हसीना को भी नहीं दे रहे, और शेख हसीना का मुंह बंद भी नहीं करवा रहे, वो बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह से बयानबाजी कर रही है। मेरे ख्याल में प्रोफेसर ने जिस तरह से ये क्रिटिक की है वो कमाल कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने बरतानिया में बैठकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक्सपोज किया हिंदुस्तान को और डबल स्टैंडर्ड को मोदी के, वो भाई कमाल है। इनकी जो हिपोक्रेसी है दुनिया भर के जो मीडिया है उसको दिखाई गई है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक वेस्ट बंगाल मीडिया का वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड ভারতের পক্ষ থেকে আবারও সৌজন্য প্রকাশ করে চিঠি পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসকে। আর তারপরে ইউনূস তার উত্তর দিলেন। গত 4 জুন ভারতের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা চিঠি যায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসের কাছে। নরেন্দ্র মোদীর তরফে লেখা চিঠি ও তার উত্তরে লেখা মোহাম্মদ ইউনূসের লেখা চিঠি সদ্য এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে মোহাম্মদ ইউনূস সরকার। মোদীর তরফে লেখা চিঠির শুরুতেই রয়েছে ঈদ মুবারক। এরই সঙ্গে তিনি লেখেন, ভারত সরকার এবং জনগণ কর্তৃক আপনাকে এবং বাংলাদেশের জনগণকে পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। চিঠিতে মোদী উৎসবের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের উপর জোর দেন, ত্যাগ, করুণা এবং ভ্রাতৃত্বের নিরবধি মূল্যবোধের প্রতিফলন তুলে ধরেন এবং ইউনূসের সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা কামনা করেন। এই চিঠির উত্তর ঢাকা থেকে আসে 6 জুন। সেই বার্তায় মোহাম্মদ ইউনূস লেখেন, ঈদ উল আজহা হল প্রতিফলনের একটি সময় যা সম্প্রদায়গুলোকে একত্রিত করে এবং আমাদের সকলকে বিশ্বজুড়ে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য একসাথে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত দেয়। তার চিঠিতে উঠে আসে দ্বিপাক্ষিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার কথা। ইউনূস লেখেন, আমি নিশ্চিত যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার চেতনা আমাদের জাতিগুলোকে আমাদের জনগণের কল্যাণের জন্য একসাথে কাজ করার জন্য পরিচালিত করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডি বাংলা নিউজ। বাংলাদেশ ও ভারত আগামী দিনেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানালেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস। ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তরে এই বার্তা মোদীকে পাঠালেন ইউনূস। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের এই চিঠি প্রকাশ করেছে। 6 জুন ইউনূস লেখেন, মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক শুভকামনা জানান। লেখেন, আমি বিশ্বাস করি জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার চেতনা দুই দেশকে ভবিষ্যতেও একসঙ্গে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ঈদ উল আজহার আত্মবিশ্লেষণে সুযোগ এনে দেয়। উৎসব ত্যাগ, উদারতা ও ঐক্যের আবহ তৈরি করে এবং আমাদের সকলকে বিশ্বের মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 4 জুনে পাঠানো চিঠিতে ঈদ উল আজহাকে ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে উল্লেখ করেন। লেখেন, এই উৎসবে আমাদের ত্যাগ ও সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের চিরন্তন মূল্যবোধগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়, যা শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, গত বছর অগাস্টে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কে চির ধরতে শুরু করে। ভারতে আশ্রয় নেন হাসিনা। চলতি বছরের মে মাসে তার দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে ঢাকা সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দুই দেশের সম্পর্কের আবহ খুব একটা সুখকর নয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে প্রায় $10 বিলিয়ন বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের মধ্যে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কে द्विपाक्षिक সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হতো। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, TV9 बंगला की जो रिपोर्ट भी देखी आपने, फिर उसके बाद एक वीडियो क्लिप वो भी देखा कि किस तरह से जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो बरतानिया में गए और वहाँ पर उनका किस तरह से वार्म वेलकम किया गया और फिर उनको एक किंग चार्ल्स जो हारमोनी अवार्ड है उससे नवाजा गया, वो अवार्ड भी दिया गया। असल में ये जो जलन है इंडियन को हो रही है और फिर वो ये अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखें किस तरह से जो मोदी हैं वो तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये हाथ देखें। बांग्लादेश की एक पॉलिसी है, वो कहता है कि हम दोस्ती करते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन हम आपकी जो दादागिरी है, आपका जो दबाव है, प्रेशर है, उसके अंडर काम नहीं करेंगे। ये नहीं है आप दिल्ली में बैठे एक कॉल करें और हम फौरी वो काम कर दें, जैसा कि 50-60 साल में ऐसा होता रहा है। यानी शेख हसीना ऐसा करती रही है। ये है असल में प्रॉब्लम। वो अब वैसा उनको जो नशा चढ़ा हुआ था इंडियन को, वो नशा उनका पूरा नहीं हो रहा। यही वजह है कि चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है, लेटर पे लेटर आया जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस क्या बड़ा करारा रद्द अमल दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।